Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saidul Fuadi dari kelas 6A Prodi PBI dalam mata kuliah Translating and Interpreting. Jika di video kemarin kita sudah membahas tentang teori, tentang regulasi, dan juga karakteristik kurikulum merdeka, maka mulai video ketiga ini nanti kita akan mulai masuk ke ranah teknis pelaksanaan. Dan untuk video ketiga ini nanti kita akan membahas bersama tentang apa saja yang harus kita siapkan sebagai guru dan juga disiapkan oleh sekolah sebelum menghadapi kurikulum merdeka. If in yesterday's video we had discussed both the theory of regulation and the characteristic of the free curriculum, then we will begin this third video after execution. And for this third video, then we will discuss together what we have to prepare as teachers and prepare by the school before dealing with the free curriculum. Paling tidak ada 4 hal yang harus dipersiapkan oleh sekolah dan guru. Yang pertama tentu saja mempelajari dan memahami regulasi yang ada. Entah itu lewat pelatihan, lewat bintek, lewat ikut webinar, maupun belajar mandiri lewat YouTube yang sekarang sudah banyak beredar. There are at least 4 things to be prepared by the first school and teacher. Of course, to learn and understand the rules, whether through training, through bintek in glittering, or self-sustaining via YouTube now in full circulation. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi untuk mengambil keputusan, mengumpulkan semua guru, semua warga sekolah untuk membahas beberapa hal. Yang pertama, di tahun depan nanti kurikulum apa yang ingin dipakai? Apakah tetap memakai kurikulum 2013 atau memakai kurikulum darurat atau mau memakai kurikulum merdeka? Jika sekolah Bapak Ibu ingin tetap menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, then the second coordinate, the decision to have all the teacher, all the citizen of the school together to discuss some of the first things in the next year. What kind of curriculum would be used, whether to keep the 2013 curriculum or use the emergency curriculum, or if the school wishes to keep the 2013 curriculum or the emergency curriculum. untuk pembahasan yang kedua, yaitu memilih tahapan apa yang akan dipakai. Apakah tahun pertama pelatihan dulu, tahun kedua baru penerapan, atau tahun pertama nanti, tahun ajaran 2022 pelatihan sekaligus penerapan. Kemudian yang ketiga juga menentukan adopsi kurikulum nanti tingkat kompleksitas seperti apa yang ingin dipakai. Mau yang sederhana yaitu ikut contoh yang sudah disediakan, atau mau tingkat dasar yaitu contoh yang sudah ada nanti dimodifikasi, atau langsung tingkat sedang yaitu mengembangkan kurikulum sendiri sesuai konteks sekolah dan sesuai kebutuhan peserta didik. We will continue our next discussion. We'll enter the second discussion. Choosing which steps to use, whether the first year of training use the second year will be applied or the first year will be later the 2022 year of the doctrine. And then application the third will also determine whether the curriculum will have a simple level of complexity to use to follow a provided example or a basic degree of already existing one will modify or immediately develop the curriculum by itself according to the school context and according to the needs of learners. Jika ketiga hal tadi sudah diputuskan, maka langkah berikutnya adalah sekolah mengisi angket pendaftaran untuk implementasi kurikulum merdeka. Dibatasi waktu dari pemerintah mulai tanggal 11 Februari sampai 31 Maret 2022 melalui laman kurikulum.gtk.kemendikbud.go.id. If all three things are decided, then the next steps will be a school filling up the application for the implementation of the curriculum.
limiting the government's time from February 11 to 31, 2022 via the curriculum page.co.id. Setelah mendaftar, tentu saja langkah selanjutnya adalah membentuk tim pengembang kurikulum. Ini sangat penting sekali karena nanti banyak tugasnya. Di antaranya yang pertama mengatur pelatihan guru. Tentu saja bukan hanya sekedar membahas tentang pemahaman karakteristiknya, tapi juga bagaimana penerapannya. Bagaimana latihan menyusun modul ajarnya, bagaimana menganalisis capaian pembelajaran, nanti dibahas lewat pelatihan tersebut. Kemudian yang kedua nanti membentuk koordinator pembelajaran berbasis proyek. Karena pembelajaran berbasis proyek ini kan hal baru, jadi nanti dibutuhkan seorang koordinator yang bisa mengurus segala sesuatunya. Karena nanti proyek ini kan bukan per mapel, tapi kolaborasi antar mapel. Dan yang ketiga nanti menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di kurikulum 2013 kemarin namanya KTSP, namanya nanti berubah menjadi KOSP. After listing, of course, the next step is to establish a team. Developing the curriculum is so important that many of its assignments will be the first to organize teacher training. Of course, not only about understanding the character, but also how it applies. How do the training module of the teach module, how to analyze the performance of learning as we discuss it through the training. And then the second form, the projective-based learning coordinator, because it's a new study-based project. So it's going to require a coordinator who can take care of everything, because anti-project is not a maple dance, and a third one built the operational curriculum. For the education unit, if his curriculum last 2013, his name was KTSP. His name will turn to KOSP. Untuk teknis penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, insya Allah akan kami sajikan video keempat nanti lanjutan dari video ini. Dan yang ketiga, nanti tim pengembang kurikulum juga menyiapkan contoh perangkat kurikulum merdeka seperti apa. Biar semua guru nanti bisa mengintip dulu, bisa latihan dulu, melihat contoh-contoh yang sudah ada, supaya pada hari H nanti, tahun ajaran baru nanti, guru sudah lihai karena sudah mengintip, sudah belajar, sudah mengerti tata caranya, bagaimana bentuk kurikulum operasional satuan pendidikan, bagaimana bentuk capaian pembelajaran, serta bagaimana menganalisisnya, bagaimana alur tujuan pembelajarannya, bagaimana modul ajarnya, bagaimana bahan ajarnya, dan juga segala sesuatunya. Dan insya Allah beberapa hal ini kami sudah cantumkan di deskripsi. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload, bisa melihat contoh-contoh yang sudah ada. For technical planning of the operating curriculum of the Insyaallah Education Unit, we will present the fourth video later in the follow-up of this video. And the third team, developing the curriculum, also preparing an example of what free curriculum tools might be. Let all the teachers take a peek first and practice take a look at this example, so that on the next day of the new year, the teachers will be good enough to look back at learning or how the operating curriculum of the education unit look, and how to analyze it, how its course of learning is, how the teaching module is, what the ingredients are, and everything, and God has been in the past few days. If you put in the description, you can download some samples. Dan yang terpenting adalah semua warga sekolah, baik kepala sekolah maupun guru, harus membiasakan hal-hal positif yang nanti akan dituntut dan dibutuhkan di kurikulum merdeka. Di antaranya mungkin melaksanakan asesmen diagnostik.
And the most important things is that all residents of schools, both the principal and the teacher, should get used to the positive things that will later be demanded and needed in the free curriculum, some of which may be performing diagnostic assessment. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru mungkin berlatih mendiagnosa dulu apa yang dibutuhkan oleh siswa, bagaimana gaya belajarnya, materi prasyarat dari capaian pembelajaran yang ada itu sudah dikuasai siswa apa belum, bagaimana motivasinya, lah nanti dicatat oleh guru sebagai latihan sebelum pelaksanaan kurikulum merdeka. Before performing, teacher learning may practice diagnosing what students need, how to prerequisite materials of existing learning styles are mastered by the student bloom, how motivation will be recorded by the teacher as an exercise before the implementation of free curriculum. Kedua, berlatih membiasakan refleksi pembelajaran. Setelah guru melaksanakan pembelajaran di kelas, merefleksi dirinya sendiri, apa tadi kekurangannya, apa tadi kelebihannya, apa yang harus diperbaiki. Lah, kita juga latihan seperti itu. Sehingga ketika implementasinya nanti di tahun ajaran 2022 nanti kita sudah siap segala sesuatunya karena kita sudah berlatih sebelum hari H. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe. Terima kasih. The second practice, practicing the reflection of learning after the teacher has performed the lesson in the class, reflects upon himself what is lacking, what is excess, what to improve. So have such practice to make in the year 2022. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian interpreting yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.